ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಲಸಿಕೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಲಸಿಕೆನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಲಸಿಕೆ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ನೀಡಬಾರದು. ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮೋದಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣವಾದ್ರೆ ಗೆದ್ದಂತೇನೆ. ಸೋಂಕು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹರಡದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಬಂದಂತಾಯ್ತು. ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. मैं आज अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी आशा बहनों का भी अभिनंदन करता हूं जो मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में जुटे हैं। साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा। मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता। ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है। साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है, देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इंप्रूवाइज करना भी बहुत जरूरी है। होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी, उतना ही अस्पतालों में जाने की आवश्यकता कम होगी। संक्रमण का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं, इसलिए उचित रिस्पांस और फिर मरीज की लगातार ट्रैकिंग। मैं आज अपने उन हेल्थ केयर वर्कर